परिचय मो घर सौंदर्य नगरी रे मो जन्म नाम प्रतीक मोर अरे चरित सुनालो सखी सभा चरित सुनालो परिचय मोगर सखी सभा चरित सुनालो परिचय मोगर सौंदर्य नगरी रे मो जन्म नाम प्रतीक मोर सौंदर्य नगरी रे मो जन्म नाम प्रतीक मोर सखी सभा चरित सुनालो सखी सभा चरित सुनालो परिचय मोगर सखी सभा चरित सुनालो परिचय मोगर सौंदर्य नगरी रे मो जन्म नाम प्रतीक मोर सौंदर्य नगरी रे मो जन्म नाम प्रतीक मोर सचे बंदी सुनी बर्चना आसे तेरे मो फुला उद्यान भ्रमण करी बाबाए तुम साथी रे मोर देखा बेला जाने लागे प्रिय सहे आसे तेरे मो फुला उद्यान भ्रमण करी बाबाए तुम साथी रे मोर देखा बेला जाने लागे प्रिय सहे रुद्रसेना डंकी प्रियारा रुद्रसेना डंकी प्रियारा माता प्रतिभा मोरा रुद्रसेना डंकी प्रियारा माता प्रतिभा मोरा सौंदर्य नगरी रे मो जन्म नाम प्रतीक मोरा सौंदर्य नगरी रे मो जन्म नाम प्रतीक मोरा सखी सभा चरित सुनालो सखी सभा चरित सुनालो परिचय मोगर सखी सभा चरित सुनालो परिचय मोगर सौंदर्य नगरी रे मो जन्म नाम प्रतीक मोर सौंदर्य नगरी रे मो जन्म नाम प्रतीक मोर तारी सुन तुम परिचय हाँ माँ ताली जा तुम जवान को कही दिया ठीक अच्छी माँ लुईजी माँ हेलो सुरचना हाँ सतरे सतरे तांको परिचय दे दिले किंतु ए जीवकरा देखिबा को जेमिति ठीक तांको नाम मधुर सेमिति ना हालो माने भारी सुंदर देखा जाच्छन्ति ना
ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ ଜିମା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ଜାଣିଛ ନା? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକା। ଜିମା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛ ମ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରାଗିବନି। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ? ମୁଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଖରେ ଭାବିବନି। ନାଇଁ ମ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କହିଦେଉନ। ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କ ନା ପ୍ରତୀକ ନା ପ୍ରତିକାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ମୋ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛ ଯେ? ହେଲେ ଜିମା ତମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନଉଛ ମତେ କଥାରେ କହିଥିଲି ସେମାନେ। ଦେଖ ତମ ମনে ଯୋଉ ଭାବନା ଆସିଛି ସେସବୁ ଜମାରେ ଭାବିନି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପରି ଦିନରେ ସେ ଯୁବକ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିବେ। ଜିମା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି ମା। ସେ ତ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପରିଚୟ ସୂଚନା ପରେ ତୁମ ପରିଚୟ ଦେବ। ହେଲେ ତୁମ ପରିଚୟ ତମେ ଦେଇଦିଅ। ମୋ ପରିଚୟ ତମେ ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା। ଆରେ ସେ ଆମର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛ ମୁଁ ନା ଆସିବା ବାଟରେ ନା ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖିଛି। ଆମ ଯିବାକୁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଦିଅ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଇକିନା ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିବା। ଆରେ ଏଇ ଯେ ମା ତମେ ଏଇଠି ରୁହ ଆମେ ତମ ପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ନେଇକି ଆସିଛୁ। अरे कुआड़े जाउछन्ती तम सत्य बुंदी? कौन कहिला? अरे तुम्हें हो तो तांको जेमा तुम्हें मने हो तांको सहचारी चले कहि परिबो सिमाने कुआड़े जाउछन्ती? से माने जाउछन्ती से पोखरी निकटरे से पद्म फूल पर करछि ना से फूल तोलिबा पई हेले पद्म पाखरे तोलिबा पई। हां हेले सतरे तम परिचय सुनी मो मनटा केते खुशी लागिला ना। अच्छा ताले तुम मो परिचय से भी सुनी चारिछ? तमे हो से सौंदर्य नगर राजकुमार। अरे हां तम नाटा होछि प्रतिका। अरे तुम ठीक सुनिछ? सत कहबा गले तमे देखिबाकू जेमिति ठीक तम नाम मधे सेमिति। कौन कहिला? मो देखिबाकू जेमिति मो नाटा मधे सेमिति? छिले से माने तो मते कहउथिले प्रथम तुम परिचय दियो तापर जाय के हम परिचय देबो बोली। परिचय कोन मो सांगरे तुमको देना हंती? नहीं तो मो परिचय सुनिबाकू चाहूछ? अरे